नाज़रीन इकराम, इंजील की बुक ऑफ जॉड में एक जगह पर यह तहरीर है और हुनूक जो कि आदम के बाद 7वें थे, उन्होंने पेशन गोई की कि वो अपने 1000 मददगारों के साथ आएगा और तुम में से उन सब को सजा देगा जो कि अननेचुरल हरकतें करते हैं और उनकी जुबान भी अननेचुरल है। नाज़रीन, ये लफ्ज़ अननेचुरल क्या है, इसकी वजाहत हम वीडियो में आगे चलकर करेंगे। आज हम आपके सामने बुक ऑफ अनूथ यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के सहाइफ के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल किताब जो कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के एक साथी ने मुरतब की थी, इसमें मौजूद एक हैरत अंगेज राज के बारे में बताने जा रहे हैं। ये राज इस कदर अजीबो गरीब और दहशतनाक है कि जिसे सुनकर आप में से बहुत सारे लोग शायद यकीन भी न करें और इसे महज एक अफसाना ही समझ बैठे। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी इशारा मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी मखलूक के बारे में बताएंगे कि जिसके बारे में महज जानना ही बेहद अजीब व गरीब है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तफसील की जानिब। नाज़रीन, ये महज किताबों में लिखा हुआ कोई किस्सा या मन घड़त कहानी नहीं है, बल्कि इसके सबूत आसार कदीमा से भी मिल चुके हैं और ये तारीख 38,000 साल पुरानी है। अगस्त 1908 में ऑस्ट्रेलिया में आसार कदीमा की जानिब से एक जगह पर खुदाई हो रही थी, जब वहाँ से माहिरीन को एक निहायत ही अजीबो गरीब मुजस्मा मिला। ये मुजस्मा देखने में किसी औरत का था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस औरत का चेहरा नहीं था, यानी कि इसके चेहरे की जगह को यूं ही खाली छोड़ दिया गया था और मुजस्मे के चेहरे वाले हिस्से को तराशा ही नहीं गया था। इसके साथ साथ इस मुजस्मे के बाजू और टांगे भी नहीं बनाई गई थी और मजीद हैरत की बात यह थी कि इस मुजस्मे को स्टैचू ऑफ गुडनेस का नाम दिया गया, यानी एक देवी का मुजस्मा। हालांकि असल बात इससे बिल्कुल अलग है। ये मुजस्मा आज भी वियना के म्यूजियम में मौजूद है। आगे चलकर 50 सालों में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये मुजस्मे मिलते चले गए। इस तरह के मुजस्मों में एक बात कॉमन थी और वो ये थी कि इनमें किसी भी मुजस्मे का चेहरा, बाजू या टांगे नहीं थी। हर मुजस्मे में औरत के नस्वानी आज़ा को ही नुमाया करके बनाया गया था। इस सिलसिले का सबसे पुराना मुजस्मा 38,000 साल पुराना है और अब तक जो सबसे जदीद मुजस्मा दरियाफ्त हुआ है वो भी 14,000 साल पुराना है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर इन मुजस्मों में ऐसी क्या बात है जो कि दुनिया भर के मुख्तलिफ गुमनाम इलाकों में ये तमाम मुजस्मे मिल रहे हैं और दरमियान के 24,000 साल तक इन मुजस्मों में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली देखने में नहीं आई। यूँ लगता है कि जैसे हर आने वाली तहजीब ने इस एक ही मुजस्मे को अपनाया हो, लेकिन वो तहजीबें एक दूसरे से किसी भी तरह राब्ते में नहीं थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तरह से दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ गारों में दीवारों पर बनाई हुई ऐसी पेंटिंग्स भी मौजूद हैं जिनमें हाइब्रिड इंसान दिखाया गया है, यानी एक ऐसा इंसानी ढांचा, ये शख्स जिसका जिस्म तो इंसानी है लेकिन इसका चेहरा किसी जानवर जैसा है। कहीं पर इंसानी जिस्म पर शेर का चेहरा लगा है और कहीं पर एक हिरन का चेहरा लगाया गया है। इस तरह से बहुत सारी पेंटिंग्स में इंसानी जिस्म पर घोड़े और बैल का सर भी मौजूद है और 12 सिंगे के सर के साथ भी इंसानी पेंटिंग्स देखने में आई। वो तमाम मुजस्मे जिसमें औरत के सिर्फ तौलीदी आज़ा ही नुमाया किए गए हैं, इनमें ऐसा खास क्या है कि 24,000 साल के अरसे में हर आने वाली तहजीब ने एक ही जैसी चीजें बनाई। दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपको इंजील यानी बाइबल के एक पैराग्राफ के बारे में बताया गया था। बाइबल इस अननेचुरल चीज के बारे में मजीद किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं देती। अलबत्ता बुक ऑफ अनूथ यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की किताब में इस बारे में बड़ी वजाहत के साथ बात की गई है। बुक ऑफ अनूथ में ये दर्ज है कि वो 200 लोग एक पहाड़ जिसका नाम हारमीन था यानी माउंट ऑफ हरमन पर जमा हुए और इनके लीडर का नाम अजा या अजाजील था। अजाजील ने इन सब से कहा कि मुझे डर है कि तुम लोग इस काम में वादे के बावजूद मेरा साथ ना दोगे और यूं इसकी सजा मुझ अकेले को मिलेगी। इस पर इनके 200 साथियों ने कसम दी कि हम किसी भी तरह से तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इस पर अजा या अजाजील ने इन सब से हलफ लिया और फिर अजाजील समेत इन 200 लोगों ने इंसानों की मुख्तलिफ चीजें सीखना शुरू की। इंसानों के मुजस्मे बनाना, तस्वीर बनाना, पेंटिंग करना, जिना करना, हम जिन्स परस्ती करना और जादू करना सिखाया गया और इसके साथ साथ इंसानों को ऐसे उलूम भी सिखाए जिससे जमीन में फितना और फसाद बर्पा हो सके। बुक ऑफ अनूथ में आगे दर्ज है कि इन्हीं 200 में से कुछ ने इंसानों के साथ मिलाप किया और फिर जानवरों के साथ भी मिलाप किया। इससे एक मखलूत और अननेचुरल नस्ल वजूद में आई। जब इंसान इस नस्ल से तंग आ गए तो वो नस्ल भागकर पहाड़ों में पनाह गुज़ी हो गए। वो इंसानों और इंसानों के मवेशियों पर हमला करते और इन्हें खा जाते। फिर उन्होंने एक दूसरे को मारकर खाना शुरू कर दिया।
اس پر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے ساتھیوں اور پاک صاف جانوروں کو لے کر ایک کشتی میں سوار ہو جائیں تاکہ پانی کے اس عذاب سے بچ سکیں جس سے اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو مار کر پانی سے زمین کو صاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ نے بک آف انوخ میں یہ الفاظ سنے، ان میں بڑی وضاحت کے ساتھ درج ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ دراصل انوخ یہ ہمارے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ آدم علیہ السلام کے بعد 7ویں پیغمبر تھے، ان کے دور میں عزازیل نے اپنے 200 شیطانی جنات ساتھیوں کے ساتھ انسانوں کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ جیسا کہ ہم نے بک آف انوخ کے الفاظ سنائے، پھر انہوں نے انسانوں کو مختلف خطرناک علوم سکھائے تاکہ وہ گمراہ ہو جائیں۔ انہیں ان کے آبائی اجداد کی مورتیاں بنا دیں، جیسا کہ احادیث اور قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، تاکہ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں۔ انہیں تصویریں بنانا سکھایا گیا اور اپنے جسم کی خلقت کو تبدیل کرنا سکھایا گیا، جسے آج کل کی زبان میں ہم ٹیٹو بنوانا کہہ سکتے ہیں۔ اس پیراگراف میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ان شیطانی جنات نے انسانی عورتوں کے ساتھ ملاپ کیا، جس سے جو نسل پیدا ہوئی انہوں نے جانوروں کے ساتھ ملاپ کیا، اور یوں انسانی جنات اور جانوروں کی ملی جلی نسل وجود میں آئی۔ جنوں اور انسانوں کی ملی جلی اسی نسل کی یہ تصویریں ہیں جو کہ ہمیں مختلف غاروں سے ملی۔ ناظرین، دنیا کے مختلف حصوں میں موجود مختلف تہذیبوں کے چھوڑے ہوئے آثار میں ایک جیسی مخلوط نسل کی ایسی تصاویر اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ ان شیطانوں نے یہ سارا کام پوری دنیا میں ہر انسانی آبادی کے ساتھ شروع کر رکھا تھا۔ یہاں پر ہم تصاویر کی حقیقت تو سمجھ گئے، لیکن دراصل 24,000 سال تک مختلف تہذیبوں نے اپنے آس پاس جو کچھ بھی ہوتا ہوا دیکھا، اسے تصویروں یا مجسموں کی شکل میں محفوظ کر لیا۔ اب اگر ہم ان نسوانی مجسموں کی بات کریں جن میں صرف نسوانی تولیدی اعضاء کو نمایاں کیا گیا تھا، تو دراصل ان تمام تہذیبوں نے شیاطین کی جانب سے عورت کا یہی استعمال دیکھا تھا، یعنی انسانی عورتوں کو وہ شیاطین جنسی تسکین کے لیے استعمال کرتے تھے اور عورتوں کی مدد سے ہی اس مخلوط نسل کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے محض انسانی عورتوں کے ساتھ ہی ایسے مجسمے بنائے جن میں ان کے تولیدی اعضاء کو واضح کیا گیا تھا، کیونکہ شیطانی جنات انہی نسوانی تولیدی اعضاء کا فائدہ اٹھا کر اپنی گھٹیا انا کو تسکین پہنچا رہے تھے۔ ماہرین کی جانب سے ایک اندازہ یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ دراصل یہ نسوانی مجسمے انہی شیطانی جنات کے بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے عزازیل کے نام پر حلف اٹھایا تھا۔ عزازیل کا جہاں تک تعلق ہے تو عزا یا عزازیل دراصل ابلیس کے ہی نام ہیں، جو کہ مختلف آسمانی کتابوں میں ہر زبان کے لحاظ سے الگ الگ مذکور ہیں۔ ہم احادیث کی روح سے جانتے ہیں کہ آسمانوں پر ابلیس کو عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا جب وہ ایک عبادت گزار جن تھا، پھر وہ مرتد، منکر اور کافر ہوا تو اللہ رب العزت نے اسے ملعون قرار دے کر آسمانوں سے نیچے پھینک دیا اور اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا۔ اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی صاف جانور ساتھ لے جانے کا حکم اسی لیے ہوا تھا کہ وہ جانور جو ان شیطانی جنات کے ہتھے نہ چڑھے ہوں اور پاک صاف ہوں انہی کو ساتھ لے کر جائیں، اور انہی پاک صاف انسانوں کو ساتھ لے کر جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکامات پر عمل کرتے تھے، تاکہ ان سے دوبارہ نسل انسانی کی ابتدا کی جا سکے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس عجیب و غریب مخلوق کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں؟ کومنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔